ये भगवान तुम तो जमर कथे मते ठीक नहीं हो नमस्कार केमिति अछंती ओले लत्या आ तिगला ताले अले दिल्ली वाला बोला बोल वाले दो उड़ीसा वासी को मार छुटा अनुराग मो हजबैंड बहुत सपोर्टिव हला। जय जगन्नाथ समस्त ओडावासी को बहुत बहुत स्वागत संजय एंटरटेनमेंट को। तो आज आपण मानक गोटे मो चमत्कार जिनस देखेबी आ गोटे भिन्न कला भी देखेबी। मो पाखर जने भाई आसी पहुंचाइछथि बालेश्वर रु आसी पहुंचाइछथि मनोरंजन भाई आ जे तांकर फेसबुक रे प्रॉब्लम रहितला से जानि पार नथिले न्यू कमर रहिछथि फेसबुक रे आ तांकर आईडी भी मु आपण मानक जणे देबी कि से केते स्ट्रगल से करछथि तांकर यूट्यूब चैनल भी रहिछि फेसबुक चैनल भी रहिछि से केते स्ट्रगल करछथि तार दीपद कथा बा तांकर पाखर कोन सब रहिछि कला रहिछि तार आम जानिबा। एमती बण मल्ली बणर फुटी मरी जाए सेमती अनेक कला रहिछि हमर युवक मानक भितर से माने स्कोप पाउनाथि जदि से माने स्कोप पाइबे ना जे बड़ बड़ स्टार सब रहि ना सब हजि जिवे। चलो दीपद कथा हवा भाई के सहित भाई आपण मानको हम चैनल को बहुत बहुत स्वागत। भाई के पाको आसली बहुत खुशी लागिला आ हठात भाई को वीडियो देखितली फेसबुक रे जेतो भाई को माने बुझेबार शैली आ लोक मान को मेसेज दवा सेटा मते मन को छुईला हृदय को छुईला सेति भाई तुरंत भाई को कॉल कली कि भाई मोर एमती एमती प्रॉब्लम इश्यू अछि मते सॉर्ट आउट करिवार अछि मते आपण बाकू जीवार अछि भाई मते कहले ठीक अछि पळि आसुंदु जाओ भाई तने वर्तमान जे मते शिक्षा दे से मो गुरु संजय गुरु को तळे तळे करी मु कांटेक्ट करी आसली तले आसला पर संजय सार सो देखा हला ता कोन प्रॉब्लम थिला जाउटे सॉर्ट आउट करले बहुत बहुत धन्यवाद देवी भाई को जे मोर किछि लोक अछनी माने कांटेक्ट कले से एटीट्यूड देखोती कांटेक्ट रिसीव करंतनी कि मु एटी सेटी कर किंतु एते हृदय माकर खुला जे भाईंगर कि संगे संगे कांटेक्ट करी माने कॉल जो माने कॉल करनी संगे संगे रिसीव करबा ताको एड्रेस दबा बा जा किछि हो सेटा मते बहुत भल लागला कोऑपरेट करछनी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। ए होची भाई आपण पाखर जो रही कला रही आप मिमिक्री करते बोले आम रिपोर्ट पाइलु आ दीपद दर्शक मान कहे तो से निश्चित रूप आपण आईडी की से सर्च करके फॉलो भी करेंगे आपर जो रही प्रतिभा रही निश्चित से देखिपारे सब दीपद कौन जानते दर्शक मान कहतु। तो सांग मैंने मो पाखे जो रही प्रतिभावान व्यक्ति पाखे अनेक कला चापी होगी रही तो आज से प्रस्फुटित करेंगे आपण आगे चलते पाखे कौन रही कला ओडार घरे घरे परिचित नटिया कमेडी पिला पाखर समस्ते आबाल वृद्धा वनिता समस्त नटिया कमेडी देखुंत से जो रही गांडू रोल रही नटिया रोल रही से पूरा मिमिक्री भाई पूरा एक्यूरेट मिमिक्री कर चलते देखा पाखे केमी मिमिक्री रोचे आ कौन कौन सब रही चलते आज देखा पूरा शेष पर्यटन समस्त वीडियो देखु भाई जदि रहा मिमिक्री ठीक लगे निश्चित भाई को आशीर्वाद समस्त करूँ भाई नटियार टिके कहीदेले दर्शक मानक टिके नहीं ये भगवान तुम तो जमर कथे मते ठीक नहीं हो नमस्कार केमिति अछंती भले अछंती तो मु तो पूरा रेडी हूं देखिले तो केमती लागला आ गांडू गांडू भी बहुत रही सीन रोची आ बहुत से बहीटा को आगु को नौची गांडू रो कॉमेडी देखा केमती रोची भाई सुनिया टिके। हे भगवान हमरे गंडू शीघ्र चली संजय पूरा भाई पूरा रेडी कलनी ऐसे पूरा तक ड्यूटी जीबे केते बेले जीबो अले ओले लत्या आ तिगला ताले अले दिल्ली वाला बोला बोल वाले दो आ तो तली ताले लत्या तले तले आ दिदल गिरबो हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सुंदर भाई देखो केते सुंदर है कला रही स्कोप पाई ना निश्चित रूप भाई के आप सपोर्ट करूँ एन अनेक कला रही प्रतिभा रही भाई को पाखे निश्चित रूप भाई आगू जीवे आपर आशीर्वाद पाइले ही सी आगू जीवे बोली मोर आशा और विश्वास आप निश्चित भाई को बर्तमान एबे फॉलो करूँ चैनल माध्यम से अनेक एमती एंटरटेनमेंट आप कर चलिए युवक रही प्रतिभा रही खाली स्कोप अभाव रही आपर आशीर्वाद अभाव रही निश्चित रूप भाई को समस्त लाइक कमेंट शेयर आ फॉलोअर सब्सक्राइब समस्त सांगे सांगे करूँ आउ रही कौन पूजार गोटे रही पूजार रोल टिके करले केमती कौन तमें से दिन गोलाप फूल दे हम घर को आसिथिले बोली मते बहुत भल लागिला तमें कौन सतरे बदल जाइजो नहीं मु केते बेले बुझे तू जमर कथे मते ठीक नहीं हो अरे नटिया तमें कौन सतरे बदल ना देखिले पूरा एक्यूरेट पूरा माने मते लागिला मु बते कार्टून देखुची चैनल देखुची मस्त पूरा मते पूरा 100 रु 200 100 रु 200 मार्क मु दउचे बहुत सुंदर लागला। तो आउ रही जो आम पूर्वतन मुख्यमंत्री जे कि आम घरे घरे परिचित थे आम नवीन पट्टनायक चलते शुणा डायलॉग किसी स्पीच किसी शुणा भाई मुहर जे कि घरे घरे परिचित नवीन पट्टनायक पूर्वतन ओडिशार मुख्यमंत्री चलते शुणा। नमस्कार धन्यवाद जा हो भाई को देखा करी बाकू आसिली
ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମା ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ମୋତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାହ ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଠି ବି ଜଣେ ଭାଉଜ ବି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାଲ ପଚାରିବା କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂଟା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ଭାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ନଟିଆରେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାନେ ଛୁଆମାନେ ଯେତିକି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଟୁନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଘରେ ହିଁ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ମୁଁ ତ ଏଠି ବସିକି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା। ମାନେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ୍ର ଦେଖୁଛି ନା। ଆଉ ସାରଙ୍କ କଥା, ନବୀନ ସାରଙ୍କ କଥା, ସେ ବି ମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ସେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି। ମୋର ଫେସବୁକ୍ରେ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ନମ୍ବର, ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ କାମ ଜାଣିନାହୁଁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ। ଆଉ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ ମାରିଦେଲୁ ବୋଧେ 11:30 ହେଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ରିସିଭ୍ କଲେ। ମୁଁ ମୋ ନମ୍ବର ମାରିନି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମ ସାରଙ୍କ ନମ୍ବର ମାରିଲି ଭାଇଙ୍କୁ। ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିସିଭ୍ କଲେ। ମୁଁ ଡରିକି କଥା ହେଲି। ଆଜିକାଲି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଫେସବୁକ୍ ମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସବୁ ଇଏ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ରିସିଭ୍ କରି ଗଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ମୁଁ ଦେଖିଦେବି। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଲୋକ, ମାନେ ଧାରଣା ମାର। ମୁଁ ତାପରେ ଘରେ ପଚାରିକି ଆସିଛି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ଆମ ସ୍ୱରରେ ନାଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ସେ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁରୁ ସେ ଏତିକି ହେଉଛନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ତ ସବୁ କିଛି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି କହୁଛି। ଆଉ ମୋ ନାଁ ଇତିଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱର ମଙ୍ଗଳପୁର ଆସିଛି। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚଲାଏ। ମୁଁ ତ ରିଲ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଇନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମେ ଯେଉଁ ଘର ଗୃହିଣୀମାନେ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ, ଲୋକ ପଛଆଡ଼େ କେତେ କଥା କହିବେ କି ନାହିଁ କହିବେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଦରକାର ଆମେ ସେଇଟା କରିବା। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା, ସେ ବୁଲିବା, ଯେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିବ ଟିକେ ବି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦେହକୁ ଯେମିତି କପଡ଼ା ନାଟିକି ରଖେ, ସେମିତି ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ରହିକି କରିବା କଥା। ସମସ୍ତେ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଛପଟରେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ତା ଘର ଝିଅ, ତା ଘର ବୋହୂ, ସେ ସେମିତି ପରିବେଶରେ ଆଇଛି, ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯିଏ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ସେ କରୁଛି। ସେ କ'ଣ ମାନେ ତା ଇଜ୍ଜତ ବିକି ଦେଉଛି କି? ବିକୁ ନାହିଁ। ସିଏ ବି କାହା ଘର ଝିଅ, କାହା ଘର ବୋହୂ। ଆଉ ସେଇଟା କହେ, ମୁଁ ମୋ ମନ କଥା, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ରହିଯାଏ। ନା ମୁଁ କରିପାରିବି, ନା କରିବିନି, ଏଇଟା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ମାନେ ଲୋକ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା କରିପାରିବିନି କେବେ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ମନ ଦୁଃଖ କଥା। ଯେହେତୁ ବାହା ହେଇସାରିଛୁ, ମାନେ ଆମର କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ସବୁ ସରିଗଲା। ବାହାଘର ମାନେ ସବୁ ସରିଗଲା। ଆଉ ଝିଅ ବେଳେ ଯାହା କରିବୁ ବାପା ମା ସେତେବେଳେ ଗାଇଡ଼ କରିବେ। ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସେଠିକି ଯାଉଛୁ, ସେଠି ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଖସିଗଲା, ମାନେ ସବୁ ମାନେ କଥାକୁ ନେଇକି ମୋର ସେଇଟା ଇଏ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ରିଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ଇଏ କରିଦେଉଛି। ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ଇଏ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଂ ହେଲା, ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଂ। ସେ ସବୁବେଳେ ସତ କଥା, ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ତୁ କରିଚାଲ, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ତୁ କରିଚାଲ। ସେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଜି ଭାଇଙ୍କ ଫୋନରେ, ନା ତୁ ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ନେଇଯିବି। ଆଉ ହଉଛି ପୁଣି କାନ୍ଦିଲେଣି। ତ କହିଦେବେ ତ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୁଃଖଟା ବାହାରି ହେଲାଣି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସୁଛି। କାହିଁକିନା ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କାହାକୁ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଜବ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ଜବ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ନେବା, କାହା ମନୋବଳ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିବା? ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି।
କେବେ ବି କାହା ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଗେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋର ତ ସପୋର୍ଟ ରହିବ 100%। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭାଉଜ ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ କେବେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଇଡି ଟିକେ ଜାଣିନେବା, ଆପଣ ଆଇଡି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା ମୋ ଆଇଡି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ସେଇ ଅଛି, ବ୍ଲଗର ମନୋଜ ବେଟା ଅଛି, ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମତେ ମୋର ଆଶା ବି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଭାଇଙ୍କ ଆଇଡି ତ ସେ କହିଦେଲେ, ଭାଉଜଙ୍କ ଆଇଡି ରହିଛି ଇତିଶ୍ରୀ। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ସ୍କ୍ରିନରେ, ଭାଇଙ୍କର ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ସ୍କ୍ରିନରେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫଲୋ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର